Mm-mm. Dan sebentar. Ya. Oke, kalian udah bisa lihat layarku ya? Oke ya. Sekarang kita masih di Capital Dry. Kita tinggal satu halaman lagi. Habis itu selesai dan langsung lanjut di Capital Dry hari ini. Heute. Oke, ini di hubung yang terakhir. Seperti biasa kita akan nonton film ya. Nonton film video dari di Network WG. Nah, video kali ini temanya sama seperti yang sebelumnya, yang kita pelajari di Capital Dry. Gehen wir zusammen. Kita mau pergi bareng nggak? Gitu. Nah, teman-teman harus menjawab pertanyaan ini. Was macht Anna gern dan was macht Max gern? Apa yang suka dilakukan Anna sama apa yang suka dilakukan Max? Oke, dari video nanti. Plus satu pertanyaan lagi. Wann gehen Anna und Max schwimmen? Kapan Anna dan Max pergi? Apa schwimmen? Ada yang tahu artinya schwimmen? Berenang. Genau, renang ya. Berenang. Iya, genau, nggak tangkap. Oke, aku siapin dulu videonya. Bentar. Wie geht es dir? So lala. Was ist los? Nichts? Wie geht es dir? So lala. Was ist los? Nichts? Ich spiele. Spielst du gern? Ja, sehr. Und du? Naja, nicht so gern. Ich gehe gern ins Kino und ich lese gern. Kino ist okay. Aber lesen, das mache ich nicht so gern. Und was ist mit Sport? Du machst doch gern Sport. Ja, ich spiele Fußball und ich schwimme gern. Schwimmen ist super. Gehen wir zusammen? Ja, gern. Wann? Am Wochenende? Nee, das geht leider nicht. Und am Montag? Ja, am Montag ist super. Luca kommt bestimmt auch mit. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Also ich spiele. Und du? Auch. Okay. Oke, ini karena ada teman-teman yang baru datang, aku ulang ya. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi barusan ada masuk Rineko sama Rike. Jetzt sind wir im Kapitel 2 auf der Seite 26. Kita di hubung yang terakhir nih tentang di Next Block WG. Jadi tadi aku sempat putar video ya. Itu tadi ceritanya tentang Anna dan Max. Nah, dari video itu aku mau minta kalian untuk menjawab was macht Anna gern und was macht Max gern. Jadi apa yang suka dilakukan Anna, apa yang suka dilakukan Max. Sama satu pertanyaan juga, wann gehen Anna und Max schwimmen gitu. Tapi sebelum aku ulang tadi gambar sama suara jernih nggak di tempat kalian? Kalau suara jernih Kak, tapi kalau videonya agak patah-patah. Oh, kak Lebih patah-patah. roughly. Oke. Iya. Kalau di yang lainnya gimana? Ya, aku sama. Sama. Oke. Sama, Kak. Ya Linda. Ya mungkin karena jaringan ya, tapi semoga dari suara kalian masih bisa mencatat mereka ngomong apa dan bisa dapat jawabannya. Oke, kita coba sekali lagi ya.
geht es dir? So lala. Was ist los? Nichts, ich spiele. Spielst du gern? Ja, sehr. Und du? Naja, nicht so gern. Ich gehe gern ins Kino und ich lese gern. Kino ist okay, aber lesen, das mache ich nicht so gern. Und was ist mit Sport? Du machst doch gern Sport. Ja, ich spiele Fußball und ich schwimme gern. Schwimmen ist super. Gehen wir zusammen? Ja, gern. Wann? Am Wochenende? Nee, das geht leider nicht. Und am Montag? Ja, am Montag ist super. Luca kommt bestimmt auch mit. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Also ich spiele. Und du? Auch. Okay. Oke, ya. Yuk, kalian udah dapat belum jawabannya? Was macht Anna gern? Kita mulai dari Anna dulu. Gimana nih? Ada yang mau jawab? Mau diulang lagi videonya? Halo? Ini aku nggak lagi mute kan? Enggak sih. Takutnya aku ngacet-ngacet sendiri nih. Diriku putus-putus, Kak, Oh, videonya. videonya putus-putus. Tapi kalau suaranya? Suaranya juga. Oh, suaranya juga. Oke, ya Syade. Kalau di tempat yang lain gimana? Di Rafli masih Aku sama? kayak, Hmm? kalau aku suaranya bagus sih Kak, tapi videonya yang putus-putus. Videonya yang putus-putus. Oke deh. Ya, si Syade. Tapi kalian bisa dapat jawabannya nggak? Tadi Ana suka ngerjain apa? Yang kedengaran suaranya. Ya, di sini ada Isna, Bingga, ada Linda, ada ya. Ah, Yuni hari ini izin ini ya cuma mendengarkan. Ada Rineko. Kamu boleh diulang sekali lagi Kak. Oh, mau diulang sekali lagi. Oke. Oke ya, semoga yang ini lebih lancar. Ntar sih coba aku ganti settingan. Bentar ya, coba semoga yang ini lancar. Wie geht es dir? So lala. Was ist los? Nichts, ich spiele. Spielst du gern? Ja, sehr. Und du? Naja, nicht so gern. Ich gehe gern ins Kino und ich lese gern. Kino ist okay, aber lesen, das mache ich nicht so gern. Und was ist mit Sport? Du machst doch gern Sport. Ja, ich spiele Fußball und ich schwimme gern. Schwimmen ist super. Gehen wir zusammen? Ja, gern. Wann? Am Wochenende? Nee, das geht leider nicht. Und am Montag? Ja, am Montag ist super. Luca kommt bestimmt auch mit. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Also ich spiele. Und du? Auch. Okay. Oke. Ups. Halo, kalian masih bisa dengar aku sekarang? Gimana kalau yang sekarang video sama suaranya? Dengar, Kak. Dengar ya, lebih aman. Oke, kalau gitu ada yang bisa jawab was macht Anna gern und was macht Max gern? Kalau Ana itu ke bioskop nggak sih Kak? Kino. Mhm. Ya, tadi Anna
Gimana nih kalau ngomong bahasa Jermannya Ana? Ana suka pergi ke bioskop. Gehen. Gimana? Ini tadi siapa Yuni ya? Anna Gans ins Kino. Iya, Ana, Kit, Kern, Inskino. Gitu. Ana suka pergi ke kino, ke bioskop. Terus apa lagi yang suka dilakukan Ana? Lisa. Genau. Gimana nih kalau nulis bahasa Jermannya? Anna. Anna. Mhm, Lisken. genau. Ana, sorry. Lisken. Oke, undan. Apa lagi? Ada lagi nggak yang disuka Ana? Women. Schwimmen, iya kenal. Kan mereka janjian ya. Jadi Ana, schwim, Swim. ya. Swim. Kenal. Sekarang yang Max. Max banyak nih. Tadi dia ditanyain Ana kan. Spielst du gern? Dia bilang iya, gitu. Terus pas Ana bilang kalau dia suka ke bioskop sama membaca, apa yang direspon Max? Apakah Max juga suka ke bioskop? Kalau ke bioskop iya, tapi kalau membaca enggak. Kenal. Jadi Max, ya, auch gern. Bisa kita kasih auch ya, yang artinya juga. Ins Kino, it's momen kayaknya besar. Terus apa lagi yang disuka Max? Fußball enggak suka. Mhm. Aku boleh pakai R aja ya. R spill, gern, Fußball. Terus Sama schwimmen ya. R swim. Oke. Oke. Terus sekarang, wann gehen Anna und Max schwimmen? Kapan jadinya mereka pergi berenang? Amo. Montak. Genau, sehr gut. Am Montag. Awalnya Anna ngajak kapan? Amohan Enda. Iya, awalnya dia ngajak Am Wochenende, terus Max bilang, tes geht leider nih, terus habis itu dia nawarin Am Montag, terus keduanya setuju. Oke, sebenarnya percakapannya tadi itu, ya, enggak sih, bukan yang ini cuma contoh aja ya. Ada teman-teman, kalau yang bisa apa ya, bantu aku untuk for lesson atau memainkan dialog ini lebih bagus. Jadi, ini contoh kalau kita mau saling tanya ya, komunikasi gitu. Kamu sukanya apa, sukanya ngapain, terus ngajak janjian, nah kayak gitu. Misal waktu yang diusulkan kalian nggak cocok, kalian bisa bilang das geht leider nih, terus kasih usulan hari lain, baru kalau pas ya bilang Freitag ist gut kayak gitu atau hari apa is good. Nah ini ada contoh dialognya. Siapa yang mau membacakan ini? Wer möchte vorlesen? Ich brauche zwei Teilnehmerin oder Teilnehmer. Yuk. Sebentar. Kok bisa lihat kalian sih? Apa? Halo, kalian masih dengar aku kan? Tes, tes. Kak, Iya, iya, iya. Kok kayak sepi banget gitu? Nggak ada yang mau baca ini? itu dibaca aja, Kak. Iya, iya. Kayak buram apa jaringan aku. Oh, Oke. udah. Udah. Yuk, siapa yang mau nemenin ini? Kita masih ada scene berikutnya nih untuk ditonton. Sekarang
Aku mau latihan ini dulu, dialog ini. Siapa yang mau nemenin? Aku boleh deh. Oke, yuk. Siapa yang putih, siapa yang hitam, Kak? Mhm. Terserah deh, siapa. Aku duluan, nggak apa-apa? Ya, Nggak begitu. apa-apa, silakan. Oke. Was machst du gern? Ich mache gern Sport. Spielst du gern Fußball? Nein, ich spiele gern Tennis und ich jogge. Jürgen ist super. Gehen wir zusammen? Ja, gern. Wann? Am Mittwoch Nein, das geht leider nie. und am Freitag. Ja, am Freitag ist gut. Oke, Dankeschön. Ini sebenarnya dialog ini boleh ya divariasi. Seperti perintahnya ini varian Sie, di dialog und spielen Sie. Jadi misal sportnya bisa diganti, terus habis itu hari-harinya juga bisa diganti, disesuaikan lah. Oke, danke. Und jetzt machen wir weiter mit Sins 5 ya. Sekarang dialognya antara Luca sama Anna. Wo arbeitest du? Was sind Luca und Anna von Beruf? Oke, kalian dengarkan terus cari tahu apa pekerjaan Luca dan apa pekerjaan Anna. Ya, sebentar aku siapin. Hmm. Aber lesen. Guten Morgen. Morgen? Für mich gute Nacht. Oh, warum? Ich arbeite oft nachts und dann komme ich morgens nach Hause und schlafe. Wo arbeitest du? Im Rotkreuz-Krankenhaus. Nachts arbeiten, das ist sicher stressig. Es geht. Nachts sind wir nur 3 Pfleger auf der Station. Aber die Patienten schlafen. Das ist gut. Und du? Was machst du jetzt? Jetzt jogge ich. Ich arbeite heute am Nachmittag. Und was arbeitest du? Ich studiere, aber im Moment mache ich ein Praktikum im Ingenieurbüro Schmidt. Dort arbeiten 18 Leute und die sind alle super nett. Schön. Du, Max und ich, wir gehen am Montag schwimmen. Kommst du mit? Montag, da habe ich frei, das passt. Und jetzt gehe ich schlafen. Viel Spaß beim Joggen. Gute Nacht und schlaf gut. Oke. Ah, kalian sudah memahami pekerjaannya Luca dan Anna? Atau kalian mau diulang lagi videonya? Nggak boleh diulang nggak? Tadi jaringan aku hilang, jadi kayak hilang Oke. kata-kata. Kalau yang di tempat yang lain ya apa? Ini lebih jelas nggak suara sama videonya? Aman. Aman, oke. Aku langsung di tengah-tengah aja ya, karena ini videonya sambung dari yang sebelumnya. Guten Morgen. Morgen? Für mich gute Nacht. Oh, warum? Ich arbeite oft nachts und dann komme ich morgens nach Hause und schlafe. Wo arbeitest du? Im Rotkreuz-Krankenhaus. Nachts arbeiten, das ist sicher stressig. Es geht. Nachts sind wir nur 3 Pfleger auf der Station. Aber die Patienten schlafen. Das ist gut. Und du? Was machst du jetzt? Jetzt jogge ich. Ich arbeite heute am Nachmittag. Und was arbeitest du? Ich studiere, aber im Moment mache ich ein Praktikum im Ingenieurbüro Schmidt. Dort arbeiten 18 Leute und die sind alle super nett. Schön. Du, Max und ich, wir gehen am Montag schwimmen. Kommst du mit? Montag, da habe ich frei, das passt. Und jetzt gehe ich schlafen. Viel Spaß beim Joggen. Gute Nacht und schlaf gut. Oke, und dann fertig. Ya, apa yang kalian dengar soal Luka tadi?
Krankenpfleger kayaknya deh. Kenal, sehr gut. Kenapa Pak ini? Di mana tadi dia bekerja? Dia nggak nyebut profesi ini, tapi dia nyebut di mana dia bekerja. Iya, ada krankennya. Iya, dia bilang dia bekerja di Rotkreuz Krankenhaus. Jadi dia bekerja di rumah sakit dan jaga malam. Jadi sudah pasti dia Krankenpfleger. Kalau Anna, was is Anna von Beruf? Studentin. Genau, Studentin. Apa tadi yang didengar dari studentinnya? Hmm. Macht Praktikum. Iya, genau. Nah, sip. Oke, jadi Anna tadi bilang, ich studiere, aber momentan mache ich ein Praktikum in Ingenieurbüro Schmidt, kayak gitu. Jadi dia lagi praktikum di kantor insinyur tentang yang namanya Schmidt itu tadi lah. Oke, sehr gut. Anna ist Studentin und Luca ist Krankenpfleger. Und wir machen weiter. Sekarang ini ada es gibt hier sechs Sätze, ada 6 kalimat. Kalian harus nebak. Ini kalimat ini cocok dengan R atau Z. Kalau R berarti dia itu pekerjaannya Luca. Kalau Z ya berarti itu cocok untuk Anna. Menurut aku ini nggak perlu diulang videonya. Mungkin teman-teman tadi sudah menangkap dikit-dikit ya. Nomor 1. Pung 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 arbeitet im Krankenhaus. Wer arbeitet im Krankenhaus? Siapa yang bekerja di Krankenhaus tadi? Luka. Luka. Berarti R. genau richtig. Und dann Nummer 2. Wer möchte beantworten? Ayo siapa yang mau jawab? Ana, Kak. Ana. Oke. Ana. Berarti R atau Z? Z. 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 R. Apa yuk? Z nggak sih? Z ya. R itu untuk dia laki-laki, Z itu dia perempuan. Oke. Nggak apa-apa Linda. Nomor 3. Rafli? Z, Kak. Iya, Z. Ana ya tadi yang mau jogging ya. Nomor 4. Wer arbeitet nach? Siapa yang kerja Luka. malam hari? Siapa Linda? Luka ya? Iya, Luka kenal. Berarti R R. ada kenal. R. Wer macht ein Praktikum? Z. Luka itu nggak sih, Kak? Luka atau Ana? Ana. Ana. Berarti R ada Z. si? Kenal sih. Nih, sie arbeitet heute am Nachmittag. Apa ini ya? R ada si? Arbeitet. Titik-titik bekerja hari ini di sore hari atau pada sore hari. Nachmittag itu sore ya. Siapa yang hari ini kerja sore hari? Rafli? Tahu jawabannya? Atau Rineko? Enggak, kelewat Kak. Ini yang mengerjakan ini adalah Ana. Jadi ini jawabannya sih ya. Dia bilang, ich arbeite heute am Nachmittag. Jetzt jogge ich. Sekarang aku jogging gitu. Karena dia kerjanya sore, semuanya di pagi hari itu dia jogging dulu. Gitu. Oke, ya itu dari Luka dan Ana. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman dari sini? Mungkin dari kosakata ada yang belum tahu artinya. Nggak apa-apa lo tanya dulu sebelum kita melangkah ke halaman berikutnya. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, aman? Kak, mau nanya, Kak. Ya, Rika, Itu bitteschön. kenapa Ein Praktikum? Ein itu apa? Sie Aha, macht ein. iya, Ain. Ain ini artinya sebuah. Habis ini yang kita jelasin. Itu ada di awalan Oh, bab 3 ya. oke. Aber Ain aku tuh Rika. Iya, ini kemarin juga yang sempat dibahas juga sama Reneko. Apa itu? Ada bestim, ada unbestim. Nah, itu nanti
Kalian akan ketemu habis ini. Oke, karena Rika udah tanya, ya sudah kita mulai aja ya bab 3-nya. Ini aku udah siapin materinya, tapi sebelum ke sini, sebentar kita ke halaman pembuka dulu ini ya. Moment. Oke. Oke, jetzt sind wir im Kapitel 3, neues Kapitel. Sekarang kita di kapitel yang ketiga, baru. Nanti semakin banyak pertanyaan kalian akan terjawab kok habis ini soal Bestim und Bestim itu apa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama kota Hamburg. Hamburg ini salah satu kota di Jerman ya, ada di Jerman Utara. Dia adalah kota pelabuhan, karena satu-satunya yang punya garis pantai di Jerman. Oke. Here, here is gibt es ein paar Bilder. Ada beberapa gambar tentang landmark, ya landmark di kota Hamburg lah. Itu ada apa aja. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian tur kota, eine Stadttour im Hamburg. Nah, tapi lewat Hören ya. Hören Sie und ordnen Sie die Situationen zu den Foto. Oke. Jadi ada beberapa gesprek atau dialog gitu nanti yang kalian dengarkan. Terus kalian tebak dari Hören yang pertama itu cocok dengan gambar yang mana. Oke. Gambar pertama seperti ini. Kalian sambil simak ya. Gambar kedua ini, ketiga adalah ini. Gambar yang keempat, yang D, yang E seperti ini. Oke. Untuk Hören pertama sudah ada jawabannya sih memang yang C ini. Dan namanya Hafen, der Hafen. Itu artinya pelabuhan. Tapi nggak apa-apa, tetap kita dengar aja. Oke, moment. Hmm. Eins. Oke. Wir fahren jetzt durch den Hafen von Hamburg. 12.000 Schiffe kommen pro Jahr nach Hamburg. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen ist über 72 Quadratkilometer groß. Oke, itu ya. Tadi jelas banget kedengeran dia sebut Hafen. Tuh. Kurang lebih informasi yang ada di Hören ada di teks di bawahnya. Oke, aku lanjut aja langsung ke teks yang kedua. Nah, ini kalian mulai mencari. Welches Foto passt? Oke. 2. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben, der Zug fährt ab. 720 Züge fahren pro Tag von Hamburg in andere Städte. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. 450.000 Personen benutzen den Bahnhof. Oke. Habt ihr das Gespräch gehört? Kalian dengar tadi? Atau mau diulang? Atau ada yang langsung tahu? Ini cocok dengan gambar yang ini, Kak. Yang A nggak sih, Kak? Kenal A. Rika nebak dari mananya? Dia ngucapin banyak kata di yang A ini ada. Iya. Studentnya Berlin. Kenal. Dari situasinya juga kalian dengar tadi kosakata ada Zug. Zug itu artinya kereta. Gleis. Gleis itu jalur. Jadi misal ini jalur 1, kereta ini di jalur 2, jalur 3, kayak gitu. Aber genau, Rika, das ist ein Bahnhof. Sebuah stasiun ya. Oke, kita bisa tulis der Bahnhof. Ya, biar kelihatan. Oke, und ich mache weiter. Yang ketiga ya. 2. Moment. 3. Willkommen im Rathaus von Hamburg. Das Rathaus ist über 120 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit, der Turm ist 112 Meter hoch. Im Rathaus gibt es 647 Räume.
Oke. Welches Foto pas? Foto mana yang pas? Yang E. Yang E. Genau, Rineko. Sehr gut. Apa namanya ini tadi? Kalian dengar nggak? Das Rathaus. Genau, sehr gut. Was bedeutet das Rathaus? Balai kota. Genau, sehr gut, Rike. Oke, sehr gut. Und wir machen weiter. Vier. Die Kirche St. Michaelis ist das Symbol von Hamburg. In Hamburg sagt man kurz der Michel. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe ist eine Plattform. Oke. Siapa yang tahu ini gambar yang mana? Yang D nggak sih? Yang D. Genau, yang D. Was ist das? Apa ini sebenarnya? Die Kirche. Genau, sehr gut. Was ist Kirche, Rineko? Gereja. Iya, gereja Kirche. Yang namanya adalah Saint Michel. Ini karena itu dia disebutnya Der Michel. Oke, di Letzte ya. Sudah pasti yang Bild B, tapi kita dengarkan penjelasannya. Vier, Bukan sih, ya. 5, Das Konzert beginnt in 5 Minuten. 5, Diulang. Das Konzert beginnt in 5 Minuten. Das ist der neue Star von Hamburg, die Elbphilharmonie. Ein paar Zahlen. 4,5 Millionen Besucher und 600 Konzerte im Jahr 2017. Wir fahren jetzt hinauf zur Plaza. Oke, jadi ini udah pasti gambar yang mana yang B ya. Apa ini? Ini apa namanya? Menurut aku bangunan yang unik juga dari desainnya ya jelas. Namanya ada di sini, Elbphilharmonie. Dia itu adalah gedung konser. Jadi di dalamnya sering dibuat konser-konser gitu atau opera atau teater kayak gitu. Atau kita bisa bilang dia adalah das Konzerthaus. Oke, jadi kita udah dapet nama dari 5 landmark di Hamburg gitu. Ini sekalian kita bisa ngerjain yang B ini sih, 1B. Tapi sebelum itu bagus juga untuk latihan membaca dan kita artikan ya tiap teks di sini biar kita lebih kenal lagi informasi yang ada. Dari yang gambar A, maksud teks di bawahnya ini soal Der Bahnhof. Siapa yang mau bantu aku baca? Wer möchte vorlesen? Pak mau nanya, Oh iya Rika, silakan. Der Bahnhof itu stasiun. Iya, Bahnhof stasiun. Kalau di stasiun, Di stasiun, stasiun itu eh stasiun artinya bukan stasiun ya, tapi bisa gimana ya? Halte pun juga bukan halte. Jadi mungkin yang kita tahu stasiun dalam bahasa bahasa Indonesia itu dalam bahasa Jerman Bahnhof. Tapi kalau stasiun itu artinya bukan stasiun, ya ada tempat yang lain gitu. oh, Gitu. makasih Kak. Oke, mungkin Rika sekalian bacakan Rika. Der Bahnhof in a Stunden nach Warschau, Genau. in 6 Stunden nach München, in 5 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren hier 700 700 benar. Benar 20 Zug. Zug. Zug.
Sieben itu pengecualian saat dia di Zipsi sama Zipzen aja ya. Kalau 700 kembali ke 700. Oke, jadi ini bacanya 700 Swansea. Oke, ya. Dan ke oke, kalau artinya Stunden itu jam ya. Jadi ini artinya 8 jam ke Warsaw, 6 jam ke München, 5 jam ke Kopenhagen, 2 jam ke Berlin. Jeden Tag fahren hier 720 Züge. Yo, kalimat terakhir. Jeden Tag. Ada yang bisa bantu mengartikan? Jadi entak itu setiap hari Fahren hier 720 pada Züge. berangkat dari sini Mhm. itu kereta api. 720. Kereta. Heeh, genau, sehr gut. Danke, Rineko. Oke, undan di next. Yang P nih. Elfil Harmony. Yuk, siapa yang mau baca? Sambil latihan penyebutan angka nih. Kak mau tanya Kak, Oh iya, Rineko. di Jerman kan kalau nggak salah ada beberapa jenis kereta ya, kayak Mhm, kereta mhm, mhm, naik mhm. itu tetap disebutnya stasiun Iya, paling atau kita metro atau ini stasiun. yang disebut ini maksudnya bedanya masing-masing nama kereta atau kamu tanya stasiunnya? Ya, penyebutan stasiunnya. Oke. Misalnya kalau di Leo itu dia keterangan stasiun yang tadi disebut itu sejenis kereta bawah tanah kalau nggak salah. Hmm. Oke. Eh, kalau apa namanya? Biasanya kalau kayak gitu tuh ini kita bilangnya tuh lebih ke halte. Jadi kalau untuk stasiun sendiri jenisnya ada dua, Hauptbahnhof sama Bahnhof gitu aja. Hauptbahnhof, bentar ya. Hauptbahnhof itu artinya stasiun utama. Biasanya kalau tiap kota selalu punya satu stasiun utama besar. Kalau biasanya Bahnhof singkatannya BF aja, berarti itu stasiun-stasiun kecil ya ibaratnya kalau di kita kayak di masing-masing kecamatan. Nah, kalau di Bahnhof atau Hauptbahnhof itu biasanya yang berhenti di sini adalah kereta-kereta regional yang menghubungkan antar kota gitu. Nah, terus ada juga di sini kereta itu, misalnya nanti kalian akan kenal U-Bahn, habis itu ada S-Bahn, nah, ada juga hmm, Raseban. Straßenbahn dari S-Bahn itu, atau kalau Oh, enggak tram. Nah, tram ini kalau tergantung kotanya ya, kadang tram itu bisa juga end di Bahnhof atau kadang juga halte terakhirnya itu dekat dengan Bahnhof. Kalau U-Bahn dan S-Bahn itu yang aku tahu di sini sih berhentinya di halte mana gitu. Orang-orang nyebutnya tetap Bahnhalte Stelle atau Bushalte Stelle kayak gitu. Tapi stasiun mungkin ah, enggak sih aku nggak menyebut orang-orang sini nggak menyebutnya stasiun. Mungkin ada kode S ya. Kalau ada kode S itu artinya kamu bisa naik S-Bahn dari situ. Kalau kodenya U berarti di situ adalah terminalnya U-Bahn. Kamu bisa naik U-Bahn dari situ. Gitu, gitu sih. Oke, makasih. Oke, Rineko. Yuk, sekalian mau baca yang Elfil Harmony. Langsung ditembak. Eh, gambar yang B ini ya. Yang B. Di LP Harmony is der Start in Hamburg. Mhm. Omzet 9 Jahre 2007 Enggak pakai un. 2007. 2007 bis 2016 16. Mhm. Kosten 800 seksi Mhm. Millionen Euro im ersten Jahre 2017 Benar. 4,5 4,5. 4,5 Millionen Besucher Mhm. und 600
Konzerte. Genau, sehr gut Rineko, danke. 100 ya, 100. Nggak apa, kalau awal-awal dulu karena kenal bahasa Inggris duluan jadi seringnya 100 itu kebaca 100. Memang tulisannya sama tapi tetap U. Oke, jadi Elbphilharmonie itu adalah bintang di kota Hamburg. Bauzeit itu artinya waktu pembangunan. Bau itu pembangunan, Zeit itu waktu. Waktu pembangunannya 9 tahun, 2007 bis 2016. Kosten itu artinya harga ya, harga. Jadi harganya 166 Millionen Euro. Terus di sini ada keterangan juga Im ersten ya. Ersten ini artinya pertama. Kalau eins itu kan satu, kalau pertama itu ersten. Di tahun pertama, jadi karena dia baru selesai dibangun segini, tahun pertama dia opening 2017 itu ada 4,5 juta besucher. Besucher itu pengunjung. Dan sudah diadakan 600 Konzerte, 600 konser. Oke, itu dari Elbphilharmonie. Kemudian di next, Der Hafen, pelabuhan. Yuk, siapa yang mau baca? Nih, melatih penyebutan angka-angka nih. Aku Linda boleh. tapi salah, nggak apa-apa. Oke, Linda dulu ya. Habis itu Rafli. Yuk, Tapi nggak apa-apa Kak nggak kalau apa-apa. semisal penyebutan. Nggak apa-apa, latihan. Justru di sini kita latihan sama-sama. Yuk. Yang ketiga ini Kak. Ya. Bentar. 12.000 Mhm. Zehilfe pro Jahr Mhm. Bildung Merzin S von Hamburg Sirsa 100 kilometer gitu Kak. 100 kilometer. 100 kilometer di Seehilfe fahren auf dem Fluss Elbe. Die Seehilfe fahren in 175 Länder. Genau, sehr gut, Linda. Dankeschön. Kamu ini aja, tinggal lebih pede aja, nggak apa-apa kok. Oke, karena pada intinya menurutku pelafalan bahasa Jerman tuh bisa ketebak lah dengan pelafalan kita dari bahasa Indonesia itu. SCH selalu kita baca SY ya, jadi Schiffe, bacanya Schiffe. Oke, 12.000 Schiffe itu kapal, jamaknya Schiffe kalau satu shift. Pro year setiap tahun. Bis zum Meer, was bedeutet Meer? Laut. Danau. Laut. Kalau danau itu bahasa Jermannya ini, der See. Oke, hati-hati ya. Soalnya See kan yang kita tahu See itu laut. Tapi See itu danau dalam bahasa Jerman, Meer itu baru laut. Jadi, Seen es von Hamburg circa 100 Kilometer. Jadi, dari pusat kota Hamburg sampai ke laut, itu sekitar, circa itu artinya sekitar 100 kilometer. Di Schiffe, kapal-kapal fahren auf dem Fluss Elbe. Jadi kapal-kapal itu berpergian dari, bukan dari sih, di Sungai Elbe. Jadi kan kita biasanya dari pelabuhan Dermaga untuk masuk lebih dalam itu melewati sungai. Sungai Elbe ini juga terkenal di Hamburg. Die Schiffe fahren in 175 Länder. Jadi kapal-kapal ini berpergian ke 175 negara. Oke. Oh ya, Fluss itu sungai. Oke, jadi Meer, Laut, See, Danau, Fluss, sungai. Oke, di next, Kirche. Tadi Rafli mau baca. Iya kan. Di Kirche, der Michel ist das Symbol von Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 hoch
Meter hoch. Meter hoch. Das sieht man den Hafen. Genau, sehr gut. Da sieht man den Hafen. Oke, jadi ini tentang gereja yang namanya Michel. Dia juga simbol dari kota Hamburg. Here is Platz. Platz itu tempat ya. Ini adalah tempat untuk 2.500 orang, mention. Der Turm, Turm itu menara. Ini menara. Is 132 Meter hoch. Jadi menara ini tingginya 132 meter. Da itu artinya di sana, Zitman, Zit ini dari kata kerja Sehen ya. Di sana orang melihat Hafen, pelabuhan. Intinya maksudnya dari sana orang bisa melihat pelabuhan. Oke, di Leicester, Rathaus. Siapa yang belum baca? Wingga, mau coba Wingga? Iya, Kak. Suaraku ada? Ada. Oke. Es ist über 120 Jahre alt und 111 Meter breit. Der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. Genau, richtig. Dan ke Wingga. Ini cerita tentang Rathausnya. Es ist über 120 Jahre alt. Über, kalau setelah Uber itu ada keterangan angka ya, Uber itu artinya lebih. Jadi ini maksudnya Rathaus ini sudah umurnya lebih dari 120 tahun. Und 111 Meter breit. Breit itu lebar. Jadi lebarnya 111. Der Turm in der Mitte, apa tadi Turm? Menara. Menara in der Mitte, Mitte tengah ya. Menara yang di tengah is 112 Meter hoch. Tingginya 112. Oke. Yuk, di sini ada teks lagi yang bisa diisi. Yuk, siapa yang mau langsung coba jawab? Afra mau tanya dulu boleh? Oh ya, Bisna, yuk. Kita apa? Perbedaan nyaman sama mention itu kan sama-sama orang itu gimana ya? Kalau man ini adalah orang secara global yang secara umum lah ya. Kalau kita mau menyebut, tapi dia posisinya subjek, dia bukan orang. Maksudnya bukan kata benda yang kita tulis dengan huruf besar. Oke, dia kalau dalam posisinya tabel subjek, aku jelasin di sini aja bentar. Kalau mention itu adalah kata benda, ya dia ada artikelnya di mention, dia plural. Sorry. Nah, kalau man itu bisa kita artikan indefinite person. Dia posisinya itu selalu subjek. Saat kita ingin menjelaskan secara umum aja ya, menyebut orang secara umum. eh Misal, ya kayak kalimat itu tadi. Dari sana orang-orang bisa melihat pelabuhan gitu kan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang secara umum gitu. Dia ini bukan kata benda, dia bukan kata benda. Yang dia kita kalau dalam bahasa Jerman itu ada indefinite person. Oke. Dan ini kalau dalam subjek dia posisinya ada di RCS. Ya, ada di R. Kenapa aku jelaskan posisinya di RCS? Biar kalau kalian mau membuat kalimat dengan subjek man atau orang secara umum, secara global, konjugasi verbnya dia sama seperti di posisi RCS itu. Karena itu di sini man zit gitu ya. Ini dari kata sehen. Dari kata kerja sehen yang kalau pas RCS dia jadinya zit. Yang artinya melihat. Ya. Kalau man yang itu kata benda, itu yang man yang double N. Yang kita kenal Derman. Artinya laki-laki. Tapi kalau man yang N1, itu artinya
orang secara umum gitulah. Dalam bahasa Inggris ada padanannya nggak ya? Aku lupa. Person bukan. Ya, aku lupa kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa membantu kalian lebih memahami analoginya. Tapi yang jelas man di sini bukan kata benda ya, karena dia nggak berartikel. Oke, Isna. Oh, berarti Mhm. kalau yang mention itu enaknya buat orang-orang yang secara kayak mereka yang kata benda gitu Kak. Kayak Iya, dia nggak umumnya ya. diketahui gitu. Mm-mm, mm-mm. Ah, Sebenarnya oke. dari kalaupun ini kalimat ini mau Linda, sorry, Isna ya, mau Isna ganti mention pun juga bisa, tinggal sesuaikan kata kerjanya. Jadi dari sana orang-orang bisa melihat, dari sana orang-orang melihat pelabuhan. Dah, bukan zit lagi, tapi jadinya Zayn di mention dan haven. Ini bisa. Tinggal besar. Mm-mm. Oke. Kenapa kok berubah jadi Zayn? Karena subjeknya kan dimension, dia jamak ya. Itu ini nggak Sekarang masalah. aku tahu. Mm-mm. Oke, Isna, Kerna. Ya, bagus juga kok kalau kalian mau apa jeli gitu ya menilai kalimat-kalimat ini. Soalnya pasti ada alasan. Kenapa kok pakai ini? Kenapa pakai ini gitu. Kak Riko mau nanya boleh? Mm-mm. Itu ya Kak, pertama Der Haven, kenapa jadi Den Haven? Terus Very good. Flus, Flus juga kan itu kan Der Flus, kenapa Iya. jadi Dem Flus? Oke, iya. Aku seneng, seneng pingin banget langsung menyelitakan semuanya, tapi mungkin nggak habis ini langsung 1 jam ya. Jadi seperti yang aku bilang, artikel dalam bahasa Jerman tuh memang nominatifnya dia der die das. Tapi kemarin kan kita sudah sempat buka ini ya, buka apa namanya, buka Leo bahwa nggak kasus untuk artikel itu nggak cuma nominatif. Nanti kalian akan kenal akusatif dan juga datif. Oke. Sorry, datif. Yang pertama ini kan kalian sudah kenal nominatif ya. Bentar. Nah, saat ini nggak apa-apa ya, kalian aku kenalin sekarang karena memang ada pertanyaan soal itu. Nominatif untuk artikel yang maskulin itu dia der. Tapi kalau dia berada di posisi akutatif, dia berubah jadi den. Dan saat datif, dia berubah jadi dem. Karena itu, ini bendanya sama-sama haven, tapi biasa bisa jadi den haven, nanti pun dia bisa jadi dem haven, gitu. Berubahnya kenapa? Nanti ya, sabar ya. Ada penjelasannya, Rika, kenapa di sini dia jadi den. Yang jelas, eh, kan kemarin aku bilang ya, kalau nominatif itu gampangnya dia subjek. Nah, sedangkan di sini haven ini posisinya dia sebagai objek. Objek apa? Dia objek yang dilihat gitu. Subjeknya kan man, orang. Pekerja, kata kerjanya zit. Haven ini adalah objek. Karena dia jadi objek itu berubahlah der menjadi den gitu. Kalau flus ini kenapa bisa jadi dem? Itu nanti datif. Itu nanti malah bab ke-6 lah. Gitu. Tapi ya, Mbak, das ist eine gute Frage, Rika. Aku tahu kalian pasti udah penasaran dari sekarang. Tapi Tapi kita itu ada yang Der juga tetap Der gitu ya Kak? iya. Oh, Mm-mm. Der bukan tetap der. Kalau kalau ini nanti aku buka juga misal ini ya, in der Mitte gitu. Mitte ini kalau kalian cari artikelnya itu adalah di. Kenapa di sini kok jadi der? Nanti ya sabar. Di bab 6 mungkin kita baru ketemu datif itu. Nanti di bab 4 atau bab 5 baru ketemu dengan akusatif. Oke, kita sementara sih aku bisa menjelaskannya sampai situ dulu. Bahwa artikel ini nanti mungkin berubah berdasarkan posisi bendanya. Dia subjek kah, dia objek kah, gitu. oke Oke, Kak, makasih. oke Rika sama-sama. Yuk, ini dijawab sama-sama aja ya. Cepet ini sepertinya kita tinggal mengisi angkanya. Rathaus. Über Punkt, 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 Jahre alt. 120. Mhm, genau, sehr gut.
Kok dia nggak mau? 120 und die Zoom, Meter hoch. 112. 112. Oke, sehr gut, Rineko. Nih, und dann die nächste, Elbphilharmonie. Kosten 166. Genau. Sorry, 866 Euro, Millionen Euro. Und dann im Jahr 2017, Konzerte. 600 Genau. Konzerte. Iya, 600 Konzerte. Und dann der Hafen, Schiffe pro Jahr. 12.000. 12.000. Fahren in, Länder. Einhundertfünfundsiebzig. Genau, 75. Der Michel, Platz vor. Ya, tempat untuk berapa orang nih? 3,000. 2.500. Oke, kenal Rifki. 500. Und dann die Turm, Entschuldigung, der Turm, Meter hoch. 132. Genau, 32. Und die letzte, Bahnhof. Wie viele Züge fahren in Bahnhof pro Tag? Yuk. 720. Und dann, wie viele Stunden braucht man? Ja, Kliniko? 2. Iya, genau. 2 Stunden ya, nach Berlin. Oke, itu dari pengenalan tentang Hamburg. Ini yang D, kalau kita mau memperkenalkan kota, bisa lah pokoknya template-nya seperti ini ya. Mengenalkan landmarknya, namanya apa, berumur berapa, dan informasi-informasi lainnya. Oke. Ya, jetzt sind wir in die nächste Übungen auf der Seite 30. Kita ke übung berikutnya ya. Gitu. Ini masih tempatnya masih di Hamburg. Oke. Tapi karena di sini sudah banyak ein-einnya, aku jelaskan dulu aja gramatiknya, oke? Ya, di sini jadi. Ya, über Artikel und Nomen ya. Jadi setiap kata benda, nomen dalam bahasa Jerman tuh selalu punya artikel. Nah, artikelnya itu kalau dalam bahasa Jerman ada 3 kan ya, maskulin, feminim, dan netral. Der, die, das. Oke, di sini 4 karena plural, jadi pembatasnya di sini. Kalau singular itu ada opsinya adalah der, die, atau das. Kalau plural semuanya menjadi die. Oke, ini adalah penyebutan untuk bestimmte Artikel. Bestimmte Artikel itu artinya dia untuk menyebutkan benda-benda yang sudah pasti. Sudah pasti itu dalam konteks antara aku yang ngomong sama misal kalian yang mendengarkan itu tahu benda mana yang dimaksud. Gitu. Misal contoh ya. eh Kalau awal aku masih ngomong ini adalah sebuah buku gitu ya. Karena ini baru awalan, kalian juga pasti belum tahu buku mana yang dimaksud. Terus habis itu buku yang seperti apa, yang merah kah, yang tebal kah, yang judulnya apa. Nah, kalau kayak dengan kondisi yang seperti itu, kalian nggak bisa menggunakan bestimmte Artikel. Kalian harus menggunakan artikel yang satu lagi yaitu adalah unbestimmt untuk menjelaskan benda-benda yang masih
abstrak antara orang pertama dan orang kedua yang mendengarkan belum tahu konteksnya yang mana, nah itu biasanya kita menggunakan unbestimmte Artikel. Dan perubahannya ya, jadi kalau artikel itu, benda itu artikelnya der, unbestimmtnya adalah ein. Oke, ein. Kalau bendanya artikelnya die, unbestimmtnya adalah eine. Kalau bendanya artikelnya das, unbestimmtnya adalah ein. Gitu. Gampangnya yang di karena berakhiran nanti ein-nya juga jadinya eine. Gitu. Ini kalau diartikan itu adalah artinya sebuah, gitu ya. Sebuah. Ini adalah sebuah buku, ini sebuah mobil, ini adalah sebuah apel, kayak gitu. Nah, karena kita sebutnya itu sebuah, jadi benda plural itu nggak ada unbestimm artikelnya gitu. Di sini aku strip. Karena kan bendanya plural banyak, kita nggak bisa sebut itu sebuah-sebuah. Kita ini adalah sebuah buku-buku kan nggak pas. Ini adalah buku-buku. Gitu aja sudah cukup titik. Pung. Oke. Nah, itu antara bestim sama unbestim. Kalau diartikan juga dalam bahasa Indonesia, misal kalau benda yang sudah kita pakai artikelnya bestim itu kayak, apa contoh ya? Das Buch itu bisa kita artikel buku itu atau buku ini gitu. Bedakan dengan ein Buch. Kalau ein Buch berarti sebuah buku. Kita masih awang-awang lah buku yang mana ya gitu. Oke. Nah, dari bestim dan unbestim, nanti teman-teman juga harus kenal negation artikel. Negation. Negasi, negasi itu artinya untuk menegasikan atau menidakkan. Nah, misal ini bukan buku, ini adalah koran, misal kayak gitu. Itu ngomongnya berarti kalian butuh negasi artikel ini. Kalau bendanya adalah der, kalian pakainya kein. Bendanya di, kalian pakainya keine. Kalau bendanya das, kalian pakainya kain. Saat plural ada kaine. Gitu. Oke, biar nggak bingung kita buat kalimat aja ya. Misal aku mau perubahannya, unbestim tuh gampangnya kita pakai selalu untuk awal-awal menjelaskan lah. Misal, das ist ein Buch. Ini adalah sebuah buku. Baru habis itu kalian bisa pakai das Buch ist teuer, misalnya ya. Teuer artinya mahal. Buku ini mahal. Gitu. Yaitu perubahan penggunanya unbestim dan bestim. Nah, kalau misal untuk negasi, misal kalian mau bilang, ini bukan buku, ini adalah koran. Das ist, karena buku adalah artikelnya das ya. Di sini artikelnya das, berarti negasi artikelnya adalah kein. Das ist kein Buch. Kalian bisa bilang di situ das ist eine Zeitung, misal koran. Ya, di sini fungsinya. Oke, misal benda apa lagi ya yang sudah kita kenal. Ini bukan ini bukan mobil, ini adalah taksi. Ada yang mau nyoba? Das ist, ini bukan mobil. Berarti apa bilangnya? Das ist nicht Auto. Bukan pakai nih, tapi pakai Nein. Kain. iya, Kain. das ist kein Auto. Und dann das ist taksi. Taksi artikelnya apa? Ingat nggak taksi artikelnya apa? Das ya, Kak. Iya, das. Berarti kalau das kita pakainya apa, Rafli? Das is Kain. yang atas sudah kan? Enggak, aku mau bilang ini bukan mobil, Ein. ini taksi. Iya, Ein. ein. Das is ein Taksi. genau, perfect. Iya, gitu maksudnya. Oke, di situ penggunaannya unbestimmt, bestimmt, dan negation artikel.
Jadi kalau awal-awal kalian bisa pakai Unbestimmt dulu ya, memperkenalkan lah Mas Ian, pengantar Unbestimmt tuh. Ini adalah sebuah buku. Baru saat ada informasi berikutnya yang lebih menjelaskan benda itu, buku ini merah, buku ini mahal, buku ini jelek. Nah, itu kalian bisa pakai Bestimmt di kalimat berikutnya karena udah ada konteks lah antara yang ngomong sama yang dengar, tahu buku mana yang dimaksud. Itu ada pertanyaan sampai sini? Ada, Kak. Apa Rika? Silahkan. Itu kan das ist ein Busch. Terus bawahnya das Busch ist Tour. Das Bus itu tuh dasnya tuh karena artikel bus kan ya, bukan Iya, das iya mengikuti kenal das kenal yang kenal. atas. Iya, kalau das yang atas ini das yang apa ya? Dia bermakna global artinya ini gitulah. Kayak dalam bahasa Inggris kayak this is a book gitu. This-nya di situ. Kalau das di sini adalah das artikel ya. Oke, Mm-mm. kasih Kak. Mm-mm. Oke, kalau teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin masih mencoba memahami, kita bisa latihan di coursebook-nya ya. Mau tanya. Oh iya, Rineko silakan. Itu kan tadi Unbestimmt itu Mm-mm. plural. Ya Pak, Unbestimmt-nya pluralnya nggak ada. Tapi kemarin itu sempat nemu kalau Bestimmt itu ada juga yang nggak ada pluralnya itu, Bang. Iya ada beberapa benda, tapi dia biasanya sudah dianggap plural. Ada yang mungkin dianggap plural, atau ada yang dianggap nggak ada pluralnya. Contoh, kalau kalian cari di Leo itu kalau nggak salah Elton gitu ya. Elton tuh sudah dianggap plural. Jadi dia dia masuknya itu dia artikelnya di Elton bukan berarti Elton itu feminim di sini enggak, tapi dia di plural. Jadi memang ada beberapa benda yang eh dia dari awal sudah termasuk ke plural, dia nggak ada singularnya. Ada juga yang benda cuma singular aja, kain plural itu juga memang ada. Tuh. Siapa yang menetapkan gitu, Kak? Ya sudah dari sananya kita cuma bisa menerima dan memakai. Gitu. Oke. Terjawab nggak Rini kalau atau ada pertanyaan lain? Terjawab sih. Mhm. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Hmm. Ya. Ini di taksi fart. Nah, kalian tadi ingatkan taksi artikelnya das. Kenapa taksi fart jadi di? Ini termasuk contoh yang kemarin aku aja ceritakan soal Krankenhaus. Oke, Kranken sama house. Jadi ikuti artikel yang belakang. Ini kan dua kata benda yang digabung ya, taksi sama fart. Fart artikelnya di. Karena itu dia masuk di taksi fart. Gitu. Oke, und Übung 2a, der Weg zum Hotel. Ini sudah sedikit catatan dari kelas sebelumnya. Weg itu artinya perjalanan. Kayak kita bilang OTW, lagi OTW. On the way. Kalau dalam bahasa Jerman, unterwegs. Ich bin unterwegs. Itu artinya aku masih OTW. Oke. Der Weg zum Hotel. Hören Sie, welche Orte nennt der Taxifahrer? Kreuzen Sie an. Oke. Jadi kalian akan dengar percakapan. Nah, sebenarnya percakapannya ada di bawah sini ya. Jadi nanti kalian bisa sambil simak. Terus kalian cari tahu. Ort itu artinya tempat. Tempat-tempat mana aja yang disebutkan sama supir taksinya. Oke, supir taksinya aja ya. Ini ada pilihannya. Yang kalian pilih nanti disilang. Oke, aku siapkan biarnya dulu. Bentar ya. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na,
Das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 Euro, bitte. Oke, karena ada teksnya, mungkin kalian bisa lebih cepat memahami. Welche ordnen der Taxifahrer? Apa aja tadi yang disebut sama taksifahrernya? Bahnhof. Yang Mhm. Bahnhof. Ya, genau, richtig. Bahnhof. Blues. Blues, genau. Sama yang Konzerthaus. Dia bilang Konzerthaus nggak? Enggak. Kirke. Iya. Kirche, iya. Kirche, iya atau nggak? Ya. Iya. Rathaus? Ya. Rathaus. Genau. Oke, genau, richtig. 4 ini ya. Hafen sama Konzerthaus nggak kesebut, nggak dilewati juga. Oke, nah di sini kalian lebih mengenali penggunaannya apa namanya? Unbestimmt sama bestimmt. Jadi di si penumpang tuh bilang awal guten Tag zum Hotel Michel bitte und dann sagt der Taxifahrer moin. Moin itu ucapan halo yang awam sorry, yang biasa diucapkan di Hamburg gitu. Hotel Michel oke. Kennen Sie Hamburg? Kennen itu artinya kenal. Jadi ibaratnya kayak kenal atau tahu gitu loh ya. Anda sudah tahu Hamburg? Dia jawab nein. Nah, das ist der Bahnhof gitu. Mereka lagi melewati Bahnhofnya, jadi benar-benar tahu Bahnhof mana yang disebut. Karena itu kita pakai der di situ. Das ist der Bahnhof. Ah ya, oke. Und dann hier rechts ist die Kunsthalle. Oke, Kunst itu artinya seni. Halle ya hall, jadi kayak hall seni gitu. Das ist ein Museum, itu adalah sebuah museum gitu. Museum apa? Nggak tahu konteksnya gimana. Oke. Interessant. Wie heißt der See? Nah, mungkin kalian mereka lagi lewat See kolam ya. Ini menurut aku yang dimaksud. Apa nama kolam, danau ini? Dia tanya See, das ist kein See, das ist ein Fluss gitu. Mhm. Ini bukan danau, ini adalah sebuah sungai gitu. Nah, saat datang informasi yang penjelasnya, baru kita gunakan der Fluss heißt Alster. Sungai itu bernama Alster. Gitu. Ach so, und was ist das? Ist das eine Kirche? Apakah itu sebuah gereja? Dia bilang nein. Das ist das Rathaus. Oke. Intinya konteksnya jelas mereka dua-duanya sama-sama lihat Rathaus. Hier ist eine Kirche. Nah, dia baru bilang ini baru sebuah gereja. Nah, saat gerejanya ada informasi selanjutnya baru dia gunakan das ist die Michaelkirche. Wir sagen ini sama kayak expression ya, berkata atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia cocoknya bilang gitu. Kami bilangnya der Michel, dia sebutnya der Michel. Also schon, und da ist auch schon das Hotel. Dia bilang dan di sanalah sudah sampai hotelnya, hotel gitu. Oke, kira-kira kalau dilihat dari percakapannya ya, di sini ada peta, ada start itu ya mulai, chill itu artinya tujuan. Gitu. Jadi dia kebetulan Hotel Michel, dia dekat dari gereja Michel juga.
Kira-kira dia jalannya kemana nih kalau diurutin dari sini? Dia start dari HBF. HBF itu Hauptbahnhof ya, biasanya kita singkat HBF. Dari Hauptbahnhof mereka lihat apa pertama? Bahnhof. Iya, dari Kunsthalle. Bahnhof mereka kemana? Di Kunsthalle. Iya, kenal ke Kunsthalle. Benar? Ke museum. Ya belum. Z dulu ini, Z sama Flus ini. Di sini ya, jadi mungkin belok Iya. sini. Si perempuannya lihat ada Z kolam. Padahal ini adalah Flus sungai. Kemudian dari sini dia lihat Terus apa? Hmm? ke Kirse. Kiri, eh, sepertinya lurus sini ya. Kirche sampai akhirnya Rathaus. Kan di sini dia menanyakan, apakah ini sebuah gereja? Dia bilang, nein, das ist Rathaus. Jadi dia Rathaus. menyusuri Alster sampai di Rathaus. Terus dari Rathaus dia kemana? Dari Rathaus mungkin dia mengikuti jalan, baru sampai sini si supirnya bilang, here is eine Kirche. Ini baru sebuah gereja, das ist die Michaelkirche. Kemudian mereka petik sampai deh. Gitu kurang lebih perjalanannya. Oke. Ya. Dari dialog ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kosakata, gramatik, dari das. Enggak, belum ada. Kalau belum ada, aku mau lanjut yang di bawahnya. Yuk, jawab cepat yuk. Artikel, der, die, oder das. Nomor 1, der Bahnhof. 2. Das. Iya, genau richtig, das. Kemudian 3, Kunsthalle. Die. Die. Fluss. Der. Sehr gut, der. Hotel. Das. Das. Richtig, das. Kirche. Die. Hm? Die. Der oder die, genau. See. Der. Genau richtig, Unit der. Oke, ini kalian sebenarnya bisa tebak-tebakan gini ya, tapi kemarin aku juga sudah nebak yang di gambar itu. Kita langsung ke latihan aja ya. Oke, kita masih punya sekitar 10 menit. Ya. Ini ada kotak gramatik untuk mengulang materi aja yang tadi. Kalau maskulin itu pakainya ein. Das ist ein Hafen. Nah, bisa juga kita bilang das ist. Kalau Der. maskulin, kenal Reniko. Der Hafen von Hamburg. Oke, sehr gut. Kalau neutrum dia, Das. genau. Das Hotel heißt Alster. Feminim, Die. genau. Die Straße heißt Müllerstraße. Nah, ini yang aku bilang kalau plural, hati-hati kita nggak pakai is tapi pakainya sind, ya. Karena bendanya kan jamak, jadi zainnya pun ikutnya jamak. Da sind Schiffe, ini adalah kapal-kapal. Gitu. Jadi nggak ada ein-einnya, langsung aja kata bendanya. Oke, dan kalau artikel bestimnya, kalau plural ya, udah pasti di. Die Schiffe sind im Hafen. Gitu. Jadi intinya bestim itu dia adalah untuk benda yang baru nih atau neu baru atau nih pekan tuh belum dikenal. Kalau pekan berarti ya sudah kenal gitu, sudah tahu lah, sudah sama-sama tahu konteksnya. Oke, biar untuk tambah paham lagi ini ada latihan 1 sampai 4. Nomor 1 udah dikerjain sih. Jadi 2, 3, sama 4. Kalian boleh tulis dulu. Atau mau langsung jawab cepat juga boleh. Langsung aja, Kak. Oke, langsung. Siapa mau duluan, Riko ya? Nggak apa-apa. Oke. Das ist ein Bahnhof. Sehr gut. Der Bahnhof heißt Hamburg Alton.
Iya, der Bahnhof heißt Hamburg Hauptbahnhof. Oke, sehr gut. Dan drei, siapa yang mau coba? Eine. Rineko. Baca lengkap dong. Das ist. Das ist eine Brücke. Eine Brücke. Und dann? Die Brücke heißt Kolbrandbrücke. Sehr gut. Jembatan itu bernama Kolbrandbrücke. Oke. Nomor 4. Die Hauser. Nein. Tanpa artikel. Iya, genau. Tanpa artikel. Jadi ini strip aja. Langsung aja. Das sind Häuser. Ini adalah rumah-rumah. Baru di sampingnya butuh artikel. Die Häuser sind 400 Jahre alt. Rumah-rumah ini berumur 400 tahun. Gitu. Ya, Pak, sampai sini paham semua? Atau aku kecepatan jelasinnya? Aku belum Belum paham, Linda? paham. Iya, nggak apa-apa. Yang ini apa sih? Yang das is ein teacher, das ini kayak kita nentuin dia gitu ya Kak, yang das, der gitu. Der di das. Iya, benar. Jadi Oh, untuk Übung ini ya, Übung B, Linda kenali dulu bendanya. Nih, iya. bendanya di sini kan teater ya, teater. Teater artikelnya adalah das, das. Nah, das itu bentuk unbestimmnya adalah ein gitu. Jadi kita tulis di sini ein. Das ist ein Theater. Nah, saat ada keterangan yang lebih lengkapnya lagi, itu baru kita gunakan artikel bestimnya. Artikel bestimnya kembali ke das itu tadi. Das Theater heißt Thalia Theater. Teater itu bernama Thalia Theater. Jadi kalau ini di bahasa Indonesia kan diartikan ini adalah sebuah teater gitu. Nah, kalian sudah memperkenalkan nih. Nah, karena sudah kenal baru bisa pakai artikel yang bestimnya. Das Theater, teater ini bernama Thalia Theater. Gitu. Di soal-soal berikutnya pun berlaku hal yang sama. Oke. Gimana Linda? Iya, Kak, ngerti. Oke. Berarti yang di ininya yang eine. Kalau bendanya artikelnya di kayak Brücke ini, dia berubahnya jadi eine. Das ist eine Brücke. Ini adalah sebuah jembatan. Jembatan ini bernama Kolbrandbrücke. Gitu. Iya, Kak, Pak. Hati, Kak. Ya, karena Linda. Hati-hati aja pas plural ya. Plural kita nggak butuh unbestimmt artikel. Langsung tempel dengan bendanya. Oke. Ya. Oke, kita masih ada waktu dikit. Ya, was is das? Schreiben Sie die Sätze. Tulislah sebuah kalimat. Menurutku ini gampang nih buat teman-teman. Nomor eins, ini sudah dibantu ya. Das ist ein Kaffee. Yuk, kalau nomor zwei. Kafe. Yuk, siapa yang mau jawab? Nomor zwei. Pilihan jawabannya ada di sini ya. Das ist eine Kirche. Genau, Reneko, richtig. Das ist eine Kirche. Drei. Yuk. Bingung kah ini gambar apa? Kok ada patung-patung? Biasanya kan berhubungan dengan seni ya. Berarti dia Das ist ein Turm. kain tum, bukan tum. Ini patung-patung ini biasanya ada di Kunsthalle. Jadi kalau aku bilang das ist kein Turm, das ist eine Kunsthalle.
ya. Jadi nomor 3 yang Kunsthalle. Yuk nomor 4. Pasti ketebak nih dari gambarnya. Das ist ein Kino. Genau richtig, Yuni. Sehr gut. Und dann 5. Das ist eine Kirche. Keine Kirche. Isna. Kirche tadi sudah nomor 2. Iya, Iya tuh. Coba diulangi berarti das. Das ist ein Turm. Genau richtig. Ya, richtig, Esna. Und dann die letzte. Das ist ein Hotel. Genau richtig. Das ist ein Hotel. Oke. Und dann sind wir schon fertig. Das selesai ya. Ya, ini bisa kita lanjutkan besok. Tapi aku mau kasih PR dulu sebentar. Momen. Oh iya. Besok di bab 4 kalian ketemu akusatif. Berarti ini masih di nominatif. Iya, kita masih di nominatif subjek. Gampangannya kenalin nominatif tuh kalau ada sein, is, das, sin. Nah, itu berarti benda setelahnya masih nominatif. Tuh. Ini plus nih. Oke. Ya, ini ya. Aku ini mau aku jadikan PR yang B und C. Also Übungsbuch auf der Seite 32, Übung 4B und 4C. Ya, nanti aku tulis ulang di Google Classroom juga biar kalian nggak lupa. Tapi ini aku tunjukkan biar nggak ada yang salah-salah. Oke, udah dicatat ya. Oke, kalau gitu aku stop share dulu. Ja, okay, wir sind am Ende unserer Unterricht heute. Vielen Dank für die Teilnehmer. Wir sehen uns wieder am Montag. Ya, kita ketemu lagi hari Senin. Oke? Hai. Oke. Iya. Ja, Kasih. ich wünsche Makasih euch ya. ein schönes Wochenende. Happy Weekend. Schönes Wochenende. Ciao. Guten Abend. Guten Abend, Dankeschön, Kak. Danke, Gerne. Kak.